Okay, it's been recorded now, and then okay. The question that I get is from the book and it has answer scheme, tapi saya nak tunjuk cara kita jawab dulu Okay, the original question is this. The first one, x equals to 3 sine, it's lagging a little bit, 3 sine 2t plus 1, and then y equals to 3 cos 2t. And then the range is given by 0, t, up until pi over 2. Okay, when you get this question, you can try to eliminate the t, parameter t. Katakan kita nak guna ke arah tu, then you can get that your sine 2t is equals to x minus 1 over 3. Whereas your cos 2t equals to simply as y over 3. And based on using the identity, sine squared 2t plus cos squared 2t equals to 1, therefore you can get that this x1 over 3 squared, yang atas ni kita tak squarekan lagi, kuasa duakan lagi, kita kuasa duakan, inilah kita dapat tambah y over 3 squared equals to 1. So by this representation, you can see that as the denominator is the same, y squared equals to 3 squared. So it will be an equation of a circle, very simple. And then you can already see some of the parameter there, which is the HK, the center. HK berapa kita boleh tahu dah kat sini. Adalah 10, whereas the radius will be 3. It will be a circle with a radius of 3. At least it gives you the idea. But always the question of the parametric equation, it asks you to sketch. Then sometimes it asks for the orientation. Okay, dia tidak minta lakar macam curve sketching tu. Curve sketching tu you just lukis bulatan. Saya rasa insyaAllah tak ada masalah semua student saya. Okay, katakan bulatan, you tanda 10 and then you draw nicely. Don't be like me sebab saya tu kelihatan ni. Saya cuba sekali lagi. Jangan malas dalam cuba melukis. Sebab memang akan ditanya. Okay, this is the center. Then ni jadi berapa? Saya lukis tadi. Itu dia. So ini negative 2, 1, 2, katakan sini 1 plus 3, 4. You draw it with your protractor, then you will get a circle with a radius of 3. Tanda lukis betul-betul lah, jangan lari sangat. Mungkin saya tak berapa strict dengan semua point. Asalkan saya nampak center, saya tengok radius 3, saya nampak bentuk bulatan, you can get 2 marks. Okay, but the problem right now, bear in mind, it's not a full circle maybe. Because of what? Because I already mentioned the range here. And the range here is not the full 2 pi. It's until pi over 2. And what makes it much more tricky a little bit is the existence of double angle there, 2t. Dia bukannya t saja tau, dia sin 2t. Again, this one cannot
be known by elimination of parameter alone. Kan? Tadi saya dah buat yang kat kanan ni. Kita boleh agak bentuk, tapi betulkah dia sepenuh bulatan? And the word make things much more worse is that you don't know the orientation. Pergerakan trajectory of this parametric equation cannot be known. Therefore, at some point, you need to do the plotting. Okay? And then for this question, kita plot. Okay, saya dah buat dua jalan kerja. First of all, I try what happens if my student do this 0 pi over 2. Will they draw it correctly? Okay, itu pertama. The second thing is that because of the existence of a double angle there, it makes me wonder a little bit is if it might be different if you only do 0 pi over 2. Okay, some of you might get my point. Kalau you kosong pi over 2 saja, okay, kita buatlah pi over 2. Saya rasa ada yang buat kosong dengan pi over 2, dia tak perasan yang double angle tu. Okay, what will be the value here? You put in the calculator, you get this one is 1, and for the 0, cos 0 is 1, 3. 1, 3. So, manakah 1, 3? Tandalah di bulatan ini sebagai contoh. This is 1, 3. Okay? And then, as we move from 0 to pi over 2, ini jadi berapa? Pi over 2. Okay, semua masukkan dalam kalkulator yang tak buat lagi. Jadi, sin pi kosong tambah 1. 1. Okay. Yang tu pula, cos pi tu, cos pi negative 3. This will be negative 3. Okay. Okay, betul, negative 3. So, manakah satu negative 3? It will be at the bottom part here. And then, try to draw the orientation. Maksudnya, daripada titik 1, 3, it moves to 1, negative 3. So, this will be the orientation, right? Agree? Okay. Now, do me a favor. Try to include this. Kita bukan sahaja T kosong pi over 2. Saya kena asingkan. Cuba kita bagi kecil lagi. 0, the half of pi over 2. Jadi berapa? Pi over 4. And then pi over 2. Cuba kira untuk saya berapakah pi over 4 punya nilai. Okay, in case kalau kamu tak ingat, okay, ini dia punya 3 sin 2t plus 1 for the x and y is 3 cos 2t. Bagi tahu saya nilai x, beritahu saya nilai y if your t is pi over 4. X 4. X 4. 4. Y? Y jap. Okay. Y kosong, sir. Y kosong. Alright. So, actually, you already get it. Try to plot it again. And we hope it will get the same answer. Adakah kita akan dapat nilai yang berbeza? I think kita fikirlah. Alright. Sekarang ni saya tak lukis the whole circle because technically from the first table we will not get a full circle there. Sekarang ni kita dah break down kosong pi over 4 and pi over 2. So let's do it better this time. First I highlight the position of 1, 3 here. And then it will go to 4, 0.
kanan lagi and then lastly it will move to 1, -3 here. So it means here the existence of double angle still does not change your orientation. Luckily, kita bernasib baik. Kadang-kadang ada soalan, please be careful because in the slide previously during Monday punya kelas hari tu, kita nampak it can move oppositely. Okay, so I cannot guarantee every question it will oriented to only one direction. Faham maksud saya? Kadang-kadang kenapa saya fikir, kenapa saya buat yang ni? Sebab time tu saya risau, dengan titik yang sedikit ini, will it involves only one direction or sometimes it will be two direction. So, untuk case ni, kalau student lukis the whole circle, definitely salah. Definitely salah. Because from 0, move forward to t pi over 2, it will form a half circle with the trajectory yang sama. For this case, trajectory dia sama. You must clearly show your direction. Kalau kamu tak lukis anak panah tu atau sebarang petunjuk, kadang-kadang ada setengah student, mana tahu dia tulis anak panah macam ni kan. Ini saya boleh terima jugalah. Asalkan saya nampak pergerakan tu. Okay. Draw according to the range and draw your orientation clearly. Okay. And I suppose there is no other valid way as for now lah yang saya tahu untuk menandakan orientation except by you need to plot. Kalau guna elimination of parameter saja, saya rasa macam saya tak tahulah, ada kod orang boleh buat tapi saya tak boleh buat. Saya tak tahu arah dia. To be safe, plotting is complementary to find the orientation. Okay? Any question regarding this? Senang, sebenarnya soalan ni senang. Kalau apa tu kita tengok, tapi kena pandai buat, kena buat lah, kena buat. Soalan ni yang macam 3 sin 2t plus 1 ni, kenapa saya tanya? Dia ada dalam buku, dia tiada dalam tutorial. In your tutorial, there is no kind of this question. Dia tak ada yang bentuk macam ni. So bentuk macam ni dia bagus juga. Okay, I wait for if there is a question. And if no, we proceed to the next one. The second one, which is x equals to sin t. Okay, this one is a little bit more challenging if you want to use the elimination of parameter. Okay, saya tunjuk dulu apa yang challenging. Kalau ada student yang ingat pasal trigonometric identity, carry on. Okay, but saya tak dapat jumpa setakat ni saya cuba buat. Cari cos 2t, saya jadikan sebagai 1 minus cos 2t, cos squared t. Alright, this is what I meant. Okay, imagine right now you have x equals to sin t, so you leave it be, biarkan dulu x equals to sin t equals to x. And this one, let's say your cos 2t is equivalent to 1 minus y. Previously, on the previous example, we established that this sin squared t plus cos 2t equals to 1. But the problem here is the existence of this 2t. So yang benda ni tak boleh pakai directly. You kena convert to something. So cos 2t ni, you try to change into some apa tu yang macam saya jumpa tadi. Cos 2t ni juga sama dengan cos squared t minus sin squared t. Okay, ini yang saya jumpa. So kalau saya kuasa 2 kan kat sini, jadi pening, jadi susah. Kalau saya kuasakan 2 kat sini, dia, kalau saya tambah direct, ni yang maksud saya, x squared
macam mana saya nak cakap ni, plus 1 minus y, dia bukannya equals to 1. At this point mungkin ramai dah student dah gelabah, elimination of t tak boleh nak buat ni, susah ni. Don't worry, kita tak semestinya guna elimination of t unless it asks you to do so. Yang ni dia memungkinkan. Dalam soalan test kami akan bagi beberapa trigo identity, trigonometric properties tu. Tetapi sometimes kalau kita tak pandai guna, so bahaya juga. Okay, saya lupa tulis range dia. Range dia ialah negative pi over 4 t 0. Okay, so my strong advice for you, suppose you succumb this situation where you cannot master the trigo properties like me, saya pun tak hafal semua. That's fine. Just use the normal plotting. So x, y. Dan lagi menarik soalan ni because it starts from negative pi over 4. Negative pi over 4 kat mana? Kita kalau tak tahu, kita tandalah mana negative pi over 4. Negative pi over 4 here. Negative 45. Kalau kita dah mahir dengan pola koordinat, dia kat bawah ni. It moves towards 0. Negative pi over 4. Okay, it will move forward to negative pi over 8 and also eventually ends at 0. Okay, negative pi over 8 berapa? 22.5 degrees. Okay, mungkin kita tak perlu negative pi over 8 pun dah boleh dapat jawapan. But spare me the courtesy to try kalau boleh dapat direct. Okay, what is the value of x for the negative pi over 4? Kira lah kalau yang tak buat lagi tu. Negative 0.7, sir. Negative 0.7. Can someone verify me the answer? Y equals to 1, sir. Thank you. All right. Negative 0.7. Okay. I already checked your answer. Yes, you are correct. Alamak, mana saya nak tulis ni? Kejap saya padam. Okay, manakah titik negative 0.7 or y1? Okay. Tak tahu macam mana nak padam ni. Okay. So, estimate negative 0.7, dia di belah kiri, dia ada di whether it's quadrant 2 or 3, and y is 1, so definitely quadrant 2. So 1. Tanda lah. This is a special angle as well. Saja saya nak cakap terus. Kawan kamu sebenarnya dapat negatif 0.7071067812. Sin negative pi over 4 is can be simplified as negative 1 over square root 2. Negatif, boleh. Sama-sama. Alright, so we already mark the point. Katakan kita nak buat kosong terus, mungkin boleh dapat lah orientasi dia terus. Untuk kosong, sin kosong, kosong lah kan, simple, very simple. How about 1 minus cos kosong? It will be 1 minus 1, 0. So the second point will be here.
So as we plot these 2 points, we already know that it moves from negative 0.71 move to here together with the orientation. Saya nak try juga buat negative pi over 8 kejap. Oh, lagilah negatif 0.38 tak boleh dimudahkan. It will move still 0.38. Dia tak ada dalam simplified form dia. 1 cos 2t, it will be 1 minus cos pi over 4. Okay, sekejap saya kira. It will be 0.2929 or 2 minus square root 2 over 2. So betul lah, kalau kita tanda, dia akan turun ke bawah. Dia somewhere around kat sini lah. Saya tak tanda, negatif 0.38 dan juga dia masih positif 0.29. It will be move logarithmically towards the bottom. Okay, so I get some sort like a quadratic half parabolic punya equation lies at the horizontal which move downward. Benda ni saya nampak kalau kamu berjaya buat gunakan elimination of parameter of t, you can get x squared equals to 4 py. Maybe, this is my hypothesis. Kalau kamu boleh gunakan elimination of parameter t. Again, kalau kamu guna, dapatlah bentuk this parabola penuh. Parabola penuh macam ni. Okay? Tetapi yang bahayanya sebab kita tak masukkan range ni. So maksudnya kita tak tahu dia full ke tak. So the best bet again for this kind of question which involve orientation, I strongly again advise you might forget the elimination of parameter t, but you must know how to plot it. This is much more important. Sebab dia boleh tahu orientasi. The direction lah, I suppose. Kalau dah tahu plotting, you don't need elimination of parameter of t to find the equation. Dah boleh dapat. Dan dia lebih tepat. Okay. Soalan? Sir, Ya, bercakap. untuk plotting ni, kalau macam yang negative pi over 4 tu kan x dia negative 0.7. Ya. Untuk yang negative pi over 8, saya tulis negative 0.38. Boleh kalau guna y decimal point juga kan? Kena stage juga banyak-banyak. Okay. Kalau saya nak jawab soalan awak kan, berkenaan pembundaran, okay? Pada mulanya kawan-kamu yang pertama tadi dapat negatif 0.7 ni pun saya sedikit risau. Maksudnya kita pun tahu berkenaan precision error, error precision. Yang mana kalau kita bundarkan banyak, bundar kepada satu tempat perpuluhan, dia akan melibatkan pengiraan final yang jauh berbeza. Tetapi memandangkan kita tak ada banyak pengiraan kat sini, pengiraan ni direct, kita tak buatlah x darab y ke apa, tak ada kan. So kalau kamu nak bundarkan kepada satu tempat perpuluhan, bagi pendapat saya tiada masalah. Sebab kalau kita nak sketchkan, saya rasa jaranglah saya nampak student saya buat scaling sampai 2 tempat perpuluhan pun. Satu tempat perpuluhan pun dah kira hebat lah. Bundarkan tak ada masalah. Saya bukan nak tengok kepada skill pembundaran kamu kat sini. Saya nak tengok honestly ialah the shape and also the point. So kalau point kamu tanda 0.7
negatif 0.4, okay, sebab tadi kamu tanya tu berkenaan 0.38 ni, dia still tak lari jauh dalam lukisan. In your sketching, it will not, error is not so huge there. Apatah lagi tidak melibatkan pengiraan. Bentuk yang saya nak cakap kat sini, okay, bila kamu dah cakap pasal bentuk, saya yang cakap pasal bentuk, mungkin kamu tak tanya. Apa yang saya masukkan dengan bentuk-bentuk ni, okay? If the student, for example, I hope the student will not do this, this is clearly a curve function. Curve. Yang saya cakap tadi, logaritma ke bawah. If my student happen to draw the wrong one like this, dia nampak macam ni, ini saya tak bagi. Sebab ini macam straight line dah. Dia tak ada curve yang cantik tu. So that's why kalau nak plotting pun, kalau boleh, cuba lukis ikut skala. Kalau kamu tak lukis ikut skala, kamu akan salah. Kamu ingatkan, oh ni straight line ni. Bukan. It is a curve yang menanda ke bawah. Dan benda ni tak akan impact banyak kalau kamu bundar. This is my answer to you. Harap dapat saya dapat jelaskan dengan baik. Okay, this is clearly the blue color one. The blue color is correct, and the red color, this is clearly a straight line. Kalau saya tak nampak bentuk ni, memang saya tak bagi markah. Ini macam orang kata half parabola. Okay. Sama dengan circle pun. Circle, kalau student memang clear dia punya equation of the parametric ni circle, tetapi kalau student saya lukis macam ellipse, saya tolak satu markah. Dan satu markah pun bahagalah kan. So, bila nak lukis circle, jangan lukis macam ellipse. Sama juga bila nak lukis macam ellipse, kena clear nampak macam ellipse, not like a circle, and vice versa. Okay, ada question? Okay, if no, I would like to ask a bonus question. Dalam buku juga. Alright. I give x equals to 3 sin t minus 1, and also my y is 2 cos t tambah 2. And then my parameter, let me do a simple one. Boleh tak saya lebih sikit lah kan? Kita selalu sampai pi. Kita buat sampai 3 pi over 2. Saya ubah soalan. Plot the graph together with the orientation in 3 to 5 minutes, please. Okay, I will also do this because like I say, I changed the t there. So saya mula dengan kosong, kemudian carry on.
Okay, I finish the plotting table. Okay, pergerakan dia 42. X lagi panjang. Alright. Apakah bentuk yang akan digeneratekan? What is the kind of curve that will be generated by this parameter of X and Y? Okay, I divide my range to 0, pi over 2, and pi, and 3 pi over 2, tak sampai 2 pi. So if I being careful with my calculation, I will get these points. Boleh cross check dengan saya. Okay. Now we start sketching. Oh, -1, 4. -1, 4. Okay. It moves forward to 2, 2, 1, 2, sini. And then -1, 0, -1, 0, sini. And lastly, -4 to 1, 2, 3, 4. This is the estimate. 2. Okay, connect the dots together. Pergerakan dia daripada -1, 4 pergi ke 2, 2. Daripada 2, 2 ke -1, 0. And up until -4, 2. So you can get a shape approaching an ellipse which is longer at the horizontal plane, horizontal main axis, tetapi tidak lengkap. So jangan lukis full ellipse for this kind of question, sebab dia sampai 3 pi over 2. Okay, but again if the question is up until 2 pi, kalau soalan tu sampai 2 pi, I believe it will complete the whole ellipse with the orientation clockwise. Okay, skill ni kena ada. Dan hati-hati dengan kewujudan double angle and also half angle if any. Kalau ada soalan tu pasal double angle dengan half angle, kena hati-hati. Itu saja. Siapa dia nak? Kau buat yang dia? Sabar tengah kelas. Sekejap saya mute.
Okay, we take a short break. Okay, saya rasa okay. Sebelum saya take a break dulu, semua take a break. Berkenaan chapter 2, ada soalan yang memberi masalah kepada kamu tak dalam tutorial? Mari kita tengok sekejap tutorial. Okay. Kalau ada lah kan. Kalau tak ada, okay, macam tu you tengok kan. Untuk soalan 1 DE dan juga 2 GHIJ, dia semuanya direct to sin T, sin T. Dia semuanya kalau kamu convert dia akan jadi curve, where is apa tu, sama ada circle atau ellipse kat sini saya nampak. Parabola ada. Mungkin ada, saya tak cuba lagi semua. Tetapi dia center dia adalah kosong-kosong. Itu yang saya nampak. The center is simple here. The center of HK is 0, 0 there because there is no -1 and there is no +2. Untuk contoh yang kita baru bincang tadi, semuanya ada tolak 1 tambah 2. Kalau saya nak guna elimination of parameter T, sekejap je saya tahu mungkin ada yang dah terror nak jawab. Okay, so saya buatlah macam ni kan. Sin T equals to x plus 1 over 3 and cos T equals to y minus 2 over 2. By using the Pythagorean identity for trigo, I can establish that it will be x plus 1, x plus 1 over 3 squared there plus y minus 2 over 2 squared equals to 1. So saya dapatlah satu bentuk x plus 1 squared over 3 squared, y minus 2 squared over 2 squared equals to 1. Definitely is an ellipse. Nilai A3, nilai B2, center dia ialah -1, 2. Nampak? Inilah -1, 2. Nilai A, nilai horizontal 1, 2, 3 plus A, negatif A, tu benda tu semua kena ingat. Sebab nanti dalam chapter 1 pun mungkin akan menguji kamu tentang melukis benda tu kan. Daripada equation ini, sketch the ellipse for example. Itu soalan chapter 1 yang berkait dengan parametric equation punya skill jugalah. Nampak? Kalau saya tukarkan dalam bentuk ni memang betul lah. Hampir sama lukisan saya ni. Betul lah center dia ialah -1, 2. Boleh tahu dah daripada equation ni. Dan dia lebih panjang. Nilai A ialah 3 plus minus A. And also the value of B plus minus 2 from the center. Okay. Saya rasa sebab semua senyap ni mungkin dah kepenatan sedikit dan mungkin kita dapat fokus. Kalau ada benda yang dibincangkan, nanti kita bincang selepas kita rehat. Okay, take a break for 5 minutes. See you then.
Okay, I'm back. Okay. Alright. Before we start back, for any question that arise, you know, like I said, this is my second time teaching this subject. Okay. Before this, I'm on discrete mathematics. I just want to tell you that by this semester, especially for the next chapter, polar equation. Honestly, I find it fascinating of what the equation can represent. Macam contoh, equation circle tu common sangat, okay? Equation circle dengan orientation, ellipse apa semua. I once observed in the Facebook page entitled Extra Math. Saya join lah group tu kan. Group tu dia lukis bunga. Bunga tu senang sangat. Sekejap saya tunjuk. Saya buka Facebook saya. Okay, tak tahulah boleh nampak ke tak. Okay, this is Medusa, right? Saya baru je search secara Google. Benda ni diwakili oleh beberapa equation, beribu-ribu equation, dan benda ni dia plotkan. Okay? Ada yang plot lukis, ini senang sangat dah kucing ni. Okay. Kejap, saya buka. Mickey Mouse, contoh Mickey Mouse. Nampak Mickey Mouse tu kan? Okay, there is a combination of several circles, straight line and curves apa semua. At that point, I become more interested in this subject. Makin-makin suka. You know, ada yang lukis minion pun. Minion. Kau tahu tak minion kan? Minion. So every shape in terms of geometry, curve, straight line apa semua ni boleh diwakilkan kepada equation matematik. Segala jenis bentuk. Even in the shape yang you tak boleh nak fikir pun, yang you rasa mustahil nak buat, geometry can map it. Tak tahu lah saya mungkin kamu tak nampak kot apa yang saya macam kagum lah kira. Everything in this world, most of the things in this world can be represented by a mathematical equation. Cantik lah, saya tak tahu nak kata. Ni bahasa matematik ni saya nampak ni macam is a universal language. Dia tak macam bahasa bahasa Malaysia dengan bahasa Mandarin. Cakap lain, kita cakap lain. Tetapi matematik equation itu, bentuk itulah. Dan semua orang kat satu dunia follow that language. Okay. Alright. Macam saya cakap ni revision. Don't expect me to ask the question. Okay. So, any question that bothers you? Doktor, Yeah. itu tutorial soalan J. Tutorial berapa? 2. Okay. 2. Okay. Soalan berapa? J. Yang terakhir. Alright. Yang terakhir. Alright. Okay. So your question? You nak bincang lah? Okay. Kita bincangkan. Alright. Soalan 2A yang bawah tu so saya tulis kejap. The equation is x equal to 4 sin 4t, y equals to 2 cos 4t, and this question asks you to plot it, and also you can change it into a rectangular equation by limitation of t. Kira ni nak tengok di dalam bentuk apa. The range kosong t pi. Alright, so 0 until pi. So let me add up this question by also knowing the orientation. So saya tulis balik soalannya, baru nampak jelas sikit. Okay, your friend, saya percaya dia dah buat. Cuma macam biasa kita nak cross check lah sama-sama.
4 sin 40, y equals to 2 cos 40, and from 0 t until pi. Okay. Alright. Katakan nak guna plotting, katakan and t is 0 up until pi, so kita boleh bahagi berapa sini? Pi over 2 boleh kot, try dulu pi. Okay. Okay, x 0 sin 4, oh sebab dia 4t ya. Oh, okay. Because 4 here, I'm supposed that it will be, ini bukan double angle lah ni, ni quadruple angle ni. Sin kosong kali 4. Okay, tak apa saya buat sampai pi over 2 dulu. Kalau tak mungkin sampai pi over 4 mungkin kena ada ni. Saya buat siap lah. Sorry membebel seorang-seorang. Kejap. Alright. Kalau saya nak buat ni, memang saya akan kosong pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4. Ui, banyaknya. Tak banyak sampai pi. Alright. You have x and then you have y. Okay, kosong. Ini jadi cos 0, 1, 2. Okay, 0, 2. Okay, this one is interesting. Sin pi over 4 jadi sin pi. Sin pi 0 kali 4 kosong. Yang ni cos pi, which is negative 2. Okay, ni sin, saya kena tulis atas kertas. Two pi. Sin 2 pi kosong lah juga. Alright. Tapi tidak untuk cos. Cos for cos 2 pi, cos kosong is 1, 2. Kali 2. Oh, saya lupa kali 2. 2 kosong. 2. 1, 2. Okay. Daripada kosong, negatif 2. Kedua, negatif 2. Okay. Okay, sin 3 pi, which is equivalent to sin pi, it will be 0, 0. Sin 3 pi, cos 2 pi, negative 1 kali 2, negative 2. And it goes back to pi, which is definitely 0, 2. Okay. This I'm supposed that the curve can be made is like this. Kosong 2. Okay, kosong 2, kosong negative 2. There will be a little bit problem here because I don't know the orientation yet, right? Saya macam nampak dah apa yang kawan kamu tu persoalkan. Kalau kita kecilkan lagi boleh nampak ke? Sekejap T, X, Y. Saya nak try pi over 8. Okay, pi over 8 sama dengan 45, okay, 22/5. Sin 2, sin answer kali 4. So, kalau pi over 8 kali 4, 1.53. For y, 22.5.
Sekejap, 48, 48, 48, pi 8, pi per 2. Hai, silap. If t pi over 8 saya kena tulis lah. X sama dengan 4 sin 4 pi per 8. Nampak ni. Y sama dengan 2 cos 4 pi over 8. So it will be pi over 2 pi over 2. So sin pi over 2, which is sin 90, is 1. Is 1 times 4. 4. So cos 90 is 1 times 2, 42. Okay. 4. Ui? Hai. Saya dapat 2 ke? Ya. 82. 2 cos 90 dapat 2 saya. 2 cos 90 dapat 2. Okey, betul, 2. Saya tanya. Kenapa saya tekan dapat kosong? Dapat kosong sir. Saya tekan dapat kosong. Relax. Dia dapat. Cos 4 kosong kan? 4 cos pi cos 90 kosong. Okey, cos 90 kosong. Betul, saya salah kira. So 4 kosong. Okey, 4 kosong kat mana? Sinilah agak-agak 1 2 3 4 4 kosong. So sini. So kalau saya dah nampak, kalau kita nak nampak orientation kepada soalan ni, we need to further enlarge the range sampai pi per 8 baru saya dapat nampak pergerakan tu start daripada 02 sini, dia pergi ke pi over 8 which is 4 kosong. Right. Then it moves to pi over 4 kosong negatif 2 sini. Kemudian kita kena try untuk pi per 8 dah pi per 4, pi per 4 tambah 1 per 2. Pi over 4. Kena try untuk satu lagi. Kalau nak lebih confirm lah kan. T, X, Y, 3 pi over 4. Cari nilai X, cari nilai Y. Pi over 4 ke? Sekejap. Pi over 8. Pi over 8. Okay, 3 pi over 8. Got negatif 4. Dapat lah? Negatif 4, thank you. Negatif 4. Jimat masa saya. Negatif 4 dengan kosong kot. Cos answer kalau dulu. Cos answer. Dapat kosong je. Kosong. Thank you. So kita dah confirm kat sini based on kiraan kawan kamu. Sini 4 kosong, lepas tu sini negatif 4 kosong. Dia membentuk satu ellipse dengan orientation yang confirm macam ini. Maksudnya untuk soalan ni for the existence of quadruple angle, dia akan berputar sebanyak 2 kali ellipse. Kosong, sekejap saya tengok betul saya cakap. Kosong, 2,
pergi kosong negatif 2, pergi kosong 2, pergi kosong negatif 2, pergi kosong 2, 2 kali. This will be a possible correct answer. Okay, saya nak cuba, okay, so my conclusion for this question, for the existence of quadruple angle, kita kena nak nampak orientation ni kena dissect until pi over 8. Selalunya kita buat kosong, pi over 2, pi kan. Untuk double angle, saya dah nampak kita kena sampai pi over 4. Untuk quadruple sampai pi over 8. So that is my observation. And let me verify this by the shape. Okay, nak tengok shape apa dia kan. Sin 40 equals to x over 4. And cos 40 equals to y over 2. And because sin 40 squared plus cos 40 squared equals to 1, therefore x over 4 squared plus y squared over 2 squared equals to 1. Definitely a circle which is longer at the horizontal, center 0, 0 because x squared stands alone there. So betul lah lukisan kita ni. Ni kalau kita guna elimination of parameter of P. Okay. Ellipse dia betul lah ni. Ni shape ellipse. A dia plus minus 4. And the B is plus minus 2. Dan still kalau kita tak guna plotting, kita tak tahu orientation dia lah. So plotting kita use concurrently, then we can double confirm the shape. Elimination of parameter T kita boleh confirm the shape. Kita enhance dengan plotting boleh tahu orientation. Alright. I hope that answers the question. Alright, soalan lain. Sir, Ya saya. boleh saya tanya macam mana nak tentukan orientation tu? Kan kita mula pakai plotting kan. Kita nak tentukan arah dia macam mana, sir? Alright. Okay, saya jawab soalan awak secara general dulu. Kalau tak faham nanti saya teruskan. Okay. Macam mana nak tentukan orientation? Okay, saya ambil daripada soalan yang baru kita buat tadi. Boleh ke? Boleh lah. Okay. Okay, mula-mula kita akan tengok julat. Okay, range yang diberi. Alright. Pi. Right. So soalan dia akan bagi tahu start dari mana kosong sampai pi. Okay. Kalau kosong sampai pi dalam konsep trigo, kalau kita mula daripada kuadran, okay, kita cakap dengan angle dulu ni. Kita cakap parameter T ni, T adalah angle. So if we start from 0, so 0 angle move anti-clockwise towards pi. Kalau trigo dia bergerak begitu. Maksudnya dia progress daripada T kosong pergi ke pi over 2, pergi ke pi. Okay. So daripada kosong pergi ke pi over 4, pergi pi over 2, pergi 3 pi over 4, sampailah pi. Kosong sampai 180. Kalau sampai 2 pi, progression dia ke situ. So untuk menjawab soalan awak, macam mana kita nak tentukan orientation dia? For example, okay, kita dissect sampai 0, pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4 and also pi. Cara nak menentukan orientation ialah begini. Masuk nilai x, you will get the first coordinate, right? X1, Y1. Masuk angle T kedua, kamu dapat koordinat kedua. Dan seterusnya, koordinat ketiga, koordinat keempat, dan koordinat terakhir. So, kamu kena tengok, plotkan X1 ke Y1, pergi ke X2, Y2. Dia arah mana?
Oh. Okay, Maksudnya, faham. ni general ni, saya jawab sangat general. Maksudnya, dalam anggapan orang kan, mungkin ada setengah student kata, oh kalau T kosong, X mestilah kosong. Woi, salah tu. Bahaya If T equals to 0, it depends on the equation. Then you can know which is the starting point. So, pergerakan X1, Y1 yang tidak semestinya kosong-kosong, pergi ke X2, Y2 tu ikut arah mana. Kemudian proceed lah X2, Y2 ke koordinat yang seterusnya. Betul-betul ambil pen tu daripada X1, Y1 pergi ke X2, Y2. Dan kadang-kadang, okay, ini again saya jawab dari segi general. Saya suka sembang teori sikit sebab dulu daripada discrete saya sembang teori. Okay, katakan ini X1, Y1. Ni X2, Y2. Okay, a common misnomer atau salah anggapan ialah pergerakan mesti confirm sini. Sebab tu kadang-kadang kita boleh fikir mana tahu dia ikut sini. Atau sebaliknya. So, that's why pada pendapat saya, it's better if you plot many points. Saya rasa soalan pertama tadi kan, kita buat kosong, pi, bahaya. Kalau kamu ingat tadi, soalan pertama tadi yang kita discuss. Sesuai kena kosong pi over 2. So bolehlah tahu dengan sahih memang dia lalu ke kawasan tu. So many points will take much more time. Kita agak kita main dengan pembahagi 2, 4, 8 kat sini. Saya nampak kita boleh sahih tahu mana arah dia. So dalam kes tadi, kenapa yang tadi saya tergagap sikit tu, saya tak boleh nak tahu, ialah 0, 2 and then 0, negatif 2. Macam mana saya nak tahu dia mesti clockwise atau anti-clockwise? Saya tak boleh tahu. Melainkan kalau saya tambah pi over 8, baru saya tahu, oh ada 4 kosong. So daripada sini, pergi ke sini, dan dibantu oleh pi over 4, nilai 0, negatif 2, saya tahu dia sambung ke sini. Dan jadi kan ni X1, Y1. Kalau saya tak buat pi over 8, kalau saya tak buat, macam mana saya nak tahu dia clockwise atau anti-clockwise? Tak boleh tahu. That's why saya inject pi over 8 kat sini. Baru saya tahu rupa-rupanya dengan sahih, it is clockwise. Alright. Other questions? Yang 2 kali pusingan betul pula saya. Oh, 2 kali pusingan. Okay, soalannya, kenapa dengan 2 kali pusingan? How do you know? And benda tu wajib ke kita state dia 2 kali pusingan? Tak wajib. Okay, how do I know? Okay, saya jawab dulu how do I know. Okay, pada mulanya, kita tengok nilai ni. 0, 2, 0, negatif 2, 0, 2, 0, negatif 2, 0, 2. Dia melewati titik 0, negatif 2, 2 kali. Daripada situ, saya dah inferred, I hypothesize that it will pusing 2 kali. Cuba kamu buat. Okay, 0, 2 alah tak ada colour dah. Okay, orange. 0, 2, pergi ke 0, negatif 2. Baru half pusingan. Lepas tu pergi 0, 2. Baru 1 pusingan. Sampai pi 1, 2. 2 pusingan. Saya tahu 2 pusingan based on kewujudan titik 2 kali. Okay, dan perlu ke state? I don't think so. Soalan dia selalu akan tanya orientation je. Dia tak akan tanya how many rotate. Tu pelik lah tu. Saya tak jumpa lagi lah orang tanya macam tu. Boleh kot saya nak tanya macam tu, tapi for this time being
It's like a macam unnecessary question. Tak boleh. Okay, sir, thank you. Ya, sama-sama. Engineer mungkin akan lagi appreciate lah. Korang kan engineer, appreciate berapa kali pusing, rotation dia, ada satu arah, dua arah yang mungkin akan digunakan waktu korang design something lah kot. Korang civil kan, civil dia pasal structure kot. Okay, tak apa, saya tak mau masuk ke situ. Okay, soalan lain? Kalau ada, It is my tradition before test I will do a lecture which is the only revision. Saya tak ajar benda baru walaupun saya boleh. Sebab dia boleh trigger budak-budak untuk study. Ada setengah student yang tak buat lagi tu, alah tak study lagi. Tak study lagi. Saya suka macam tu. And then after this, if possible, if you have question, like I mentioned in the yesterday's WhatsApp, I encourage you to ask in the group. Macam tadi kawan kamu tanya pasal soalan 2A apa yang ujung ni yang baru kita bincang ni, it's no harm for you guys to discuss inside the WhatsApp group. Itu tujuan dia. Dia lebih berkesan daripada korang sembang di kalam. Saya rasa kalau discuss di kalam tu, saya rasa sampai dah bersawang pun saya pun tak tengok sangat kalam, mungkin you all semua tengok kalam. Okay. Ya, ada soalan? Saya nak tanya pasal soalan tadi yang J tu, sebab dia punya range ada 4 kan yang saya bagi. Saya boleh buka tutorial tak? Boleh. Ini yang terakhir tu, D in between of kosong dengan pi over 2. Itu maksudnya complete juga ke? Sebab kosong dengan pi over 2 nilai yang sama. So dia satu complete punya eclipse. Betul tak? Betul. Jawapan saya ialah betul. Saya tak buat lagi yang pi over 2. I think this question, it asks you to explore how to apply different range. So contoh kalau untuk J ni patutnya CD lah kan. Okay, saya tanda dulu. Okay. For 0, 3 until pi over 8, I don't think it will form a full ellipse, right? Tak boleh, sebab saya rasa kita dah jawab tadi. 0 sampai pi over 8 dia sampai a quarter ellipse. Kalau ini dia sampai half ellipse, and to get what you said just now, this one might show a different shape of ellipse. Yes. Tak ada masalah. Tapi you tahu apply range yang berbeza. Okay, thank you sir. Very good question actually. Dia pandai. Soalan ni dia bukan kata saja nak uji student punya elimination of T. Dia uji plotting sebenarnya. Okay. Master. Ya saya. Cakap. Tentang soalan tadi juga. Kerana saya dapat ni, kan bila D between 0 dengan pi over 8, kita itu pi over 8 masuk kepada 40. 40 itu akan dapat pi over 2 kan. Maksudnya dia akan rotate dalam 90 derajat saja kan. Dan jika dia tanya 3 pi over 4, maksudnya dia akan dapat 3 pi. Maksudnya satu complete circle dengan half circle kan. Yes, betul. Correct. Jika seorang tanya 3 pi over 4, maksud kita lukis itu satu complete circle atau half saja, kerana dia ada satu complete dengan satu half. You lukis the complete one. Sebab dia bergerak, dia akan complete dulu sampai half, betul? Ya. Saya faham maksud awak. Okay, saya lukis balik Soalan yang kawan kamu baru tanya tadi. Alright. Okay. If actually sampai 3 pi, kalau 3 pi, okay, kita dah pi.
2 pi, 3 pi. Okay? So it is equivalent to pi because pi dengan 3 pi tempat yang sama. So your friend asked a question, which one should we draw? Is it only half of the complete one? Jawapan saya, sebab dia memang akan lalu 2 pi, dia kena lukis a complete ellipse. Sebab you cannot deny the fact that it travels up until there. So kalau betul-betul saya lukis balik, buruknya lukisan, ialah macam ni, dia mesti lalu 2 pi. Tapi actually dia sampai sini. So yes, it will form a full ellipse that you cannot not draw, you mesti lukis. Kita dah masuk chapter 3 hari tu. The polar coordinates is not unique, and this explains why. Because modulo itself every 2 pi. Alright, soalan lain. Kejap, cuba saya nak trigger je. Sebab kita banyak main dengan apa cos, sin. Saya tak tanya lagi tangent. Oh, kalau ada tangent lagi lah macam mana kan bentuk dia kan. Sekejap saja, yang mana saya rasa kamu tak tanya soalan ni because everyone can already answer it. Why not I just try for this one lah sekejap. Yang bukannya cos dengan sin. Okay. Okay, x equals to square root t plus 1 and y equals to 2 minus t. Okay, this one is a quite simple one, but what is the shape that it can be formed there? Katakan saya buatlah range saya sampai 4. Okay, if you use the elimination of t, then I can know that, bentar, square root t tambah 1, t plus 1 equals to x squared. So t is x squared minus 1. Masukkan dalam y, 2 minus x squared minus 1. It will be negative x squared plus 3. Okay, so it will be a quadratic function which intercept at 3. Alah. 0, 3. 3. Yeah. Alright. Tapi again kita tak boleh nak tahu orientation kan. So kadang-kadang memang kena guna plotting jugalah. Okay. T, X, Y, T kosong berapakah Y? 1. Square root 1, 0, 0, 0 plus 1, 1, 1, square root 1, 1. Okay. 2 tolak kosong, 2. If T equals to 1, 1 plus 1, square root 2. Okay, 2 minus 1, 1. 2, square root 3, okay. And 2 minus 2, 0, okay. 3, 4. This will be square root 4, this will be square root 5. And this one will be negative 1 and negative 2. Double check. Yes, correct. Okay. So if I want to draw this according to the points, so kalau 1, dia kada 2. Okay. Yang ni mencabar lah, saya pun tak tahu macam mana nak square root 2 sini. And saya cuba lukis hujung dulu. Square root 5 berapa 2 point something. 2.23. It will be at negative 2. Okay. So it moves from 1, 2 towards square root 2, 1 up until
di square root 5 dalam pergerakan ini. So this will be the graph yang akan terhasil, bukannya graf di atas. Graf di atas dia bagi saya idea saja tentang bentuk complete. But as for now, because the t is defined from only 0 and up to 4, this will be the curve that is formed by this parametric equation. Okay? Jangan lukis habis. Aha. Sebab dia mula dengan kosong, T kosong maksudnya dia mula dengan titik 1, 2 sini. So if a student draw at the top one, definitely it's not true, it's more than the range given by the T. And the orientation, it moves downwards. Okay. Mana tahu kalau ada yang tertanya-tanya soalan macam ni Jadi dia separuh je lah sir? Ya, betul. Jadi separuh. Jadi separuh je lah, betul. Dia tak sampai separuh pun. Kalau nak kata betul-betul separuh, dia mestinya pada pintasan 03 tu. Ni tak sampai separuh pun. Memang betul, tak sampai separuh. Jadi yang kita gantikan nilai T dengan X tu, kita just nak confirmkan bentuk dia je lah. Ya, betul. Betul, saya setuju. Dia nak confirmkan lekuk bentuk asas dia, tetapi bentuk asas dia tak dapat nak bagi tahu secara jelas daripada parameter T berapa sampai berapa. Sometimes we use this concurrently together. Saya memang kalau buat, memang saya buat dua-dua. Nak sahkan bentuk, baru kita tahu lekuk tu macam mana. And then kita guna plotting, dia lebih precise dan kita boleh tahu orientation. Plotting is much more accurate. Tapi dengan syarat kita plot point tu betul-betul lah. Alright. Saya menunggu soalan. Kalau tak ada soalan, if you have question, again, post in the WhatsApp group first. I strongly advise you to do that. If possible, try not to personal WhatsApp me. Bukan kata saya tak mau jawab. Saya akan jawab eventually. But if it happens that I cannot answer at that time, then maybe your friend can answer first. Boleh? Kita tanya dalam grup, kawan cuba jawab, dan kalau kawan jawab tak betul, memang saya akan interfere. Don't worry, saya akan jadi admin, saya akan pastikan bahawa sebarang kekeliruan yang berlaku, the confusion between the techniques that you use, I would try to mediate it so that all of you can answer the same one. Don't wait for me. I trust that every student in here is very good. Dah berapa kali dah kawan-kawan kamu perasan saya punya kecuaian, itu maksudnya kamu attentive. That's good. Student saya lepas, bukan saya nak compare, student saya lepas, saya dah buat sampai habis, dah bawah, dah kira guna nilai yang salah tu. Baru dia bagi tahu, alah kena retake balik. So actually when you doing this to me, it's like you are studying together with me. You are truly listening to what I said. So I'm being very grateful for your session. Okay. Kalau ada soalan lagi, again, tanya dalam group dan cuba study up until you are given a plenty of time. Madam Intan dia tak nak bagi, dia kata saya tanya dia banyak kali, untuk session you nak tak? You betul ke nak buat esok ni? Dia kata nak juga, ikut kau student kau. Tapi for you, saya dah guna authority saya buat next week. Appreciate this opportunity so you can gauge your mark for test 1. So test 1 markah 60, 30%. So it's quite huge. Do it better. Dengan quiz 1 saya tak marking lagi, saya tahu. Quiz tak ada impact sangat. Test is very impactful. Tambahan lagi kamu hanya ada satu test. Okay, if there is nothing more to add, kalau soalan dah habis, setengah student kata, alah soalan dah habis, bagi lagi soalan.
carilah soalan mana-mana dalam buku ni ada. Saya pernah cakap kalau nak beli ada di Shopee dengan Moh beli ke apa. Saya pun tak beli, ni saya pinjam. Kalau dah habis soalan dalam ni pun, yang mana kalau kamu habis memang saya respect lah. Soalan di internet banyak daripada buku-buku rujukan lain, daripada nota lain. Okay. For now, thank you so much. I hope to see you for your test next Monday during class. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nak tanya, itu masa masa test tu kita kena letak metrik di muka surat pertama kita punya kertas. Okay. Saya stop present sekejap takut saya tengok soalan test yang saya buat tu. Sem lepas saya buat macam tu dan tak mustahil kalau sem ni pun why not. Sekejap saya tengok page depan ni. Tapi kamu tengok ni pun yang ni soalan untuk satu lagi. Yes. Saya masih mengekalkan supaya kamu attach metric card as your proof. Jawapan saya ya. Okay, soalan lain? Tak ada? Kalau ada tanya dalam grup mana tahu time ni tak tertanya. Kalau nak tanya pasal test pun boleh je. Tanya pasal metric card tadi tu boleh tanya dalam grup. Okay. It's 1:47, nearly 2 anyway. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye everyone. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir.